We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. नेबरहूड इनिशिएटिव्ह म्हणतात ते कम्युनिटी पुलिसिंग हे दोगूय मेळून कम्युनिटी आणि पुलीस एकठांय जावन जर पुलिसिंग केलें इन्फॉर्मेशन शेअरिंग केलें आणि जे जागे अनसेफ आसा सेफ आसा किंवा एंटी सोशल एलिमेंट्स चड चलता किंवा खंय तरी अत्याचार जाला बलात्कार जाला किंवा कितेंय जालां हे सोंपेपणी सॉर्ट आवट जावपाक दोगांनी मेळून वावर करपाक जाय हे म्हजें सदांचीच अवेरनेस करता आसतना म्हणप आसता पुलिसेक अवेरनेस करता आसतना हें सदांच सांगता कित्याक कम्युनिटी इनिशिएटीव इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर आतां पळय निकतीच केस आमचे कलंगूट पुलिसेन ट्रॅक केली ती पॉसिबल जाली कित्याक स्टाफ जे एम्प्लॉयड आशिल्ले ते अपार्टमेंटान तांणी कोऑपरेट केलें तांणी पुलिसे दोळ्यां समोर हाडलें कितें तरी तातूंतल्यान पुलिसेक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें पुलिसेन चवकशी केली त्या वेळार जे वेळार ते बायलेन सांगलें की आपल्या भुरग्याक फातर्डा दवरला म्हणून पुलिसेन चॅक केलें की हे बोगस एड्रेस आनी दोगांनी मेळून ते भायर टॅक्सीवालो ज्यांनी स्पश्ट पुलिसेचे कोंकणी भाशेन आयकून ते 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 टॅक्सी व्हेली पुलीस स्टेशनाचेर हो सगळो सपोर्ट मेळ म्हणून ही केस इजिली क्रॅक जाली. म्हाका दिसता ही पद्दत आतां हेजे फुडें आमचे गोंयचे पुलिसेन यूज करपा जाय तेंचे कडेन कम्युनिटी बेस्ड मेंबर्स आसपा जाय जे तांकां इन्फॉर्मेशन दितले तांचे बरोबर वावुरतले तांकां सगळें जे कितें जाय इन्फॉर्मेशन तें सोंपेपणी मेळटलें जाल्यारूच इट इज पॉसिबल टू क्रॅक एनी केस व्हेरी इजिली. See, usually sometimes there are murders. Now, if the people who have seen witnessed the murders have not taken into confidence by the police, and the police don't safeguard their identity, then next time nobody will come forward to give the lead. So in this case now, which happened few days back, because of quick thinking by the staff, by the security, the murder has been solved. Generally, police should work with the society and society should cooperate with the police.